बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बड़े अरसे बाद बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम के हवाले से एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म की खबर सामने आ रही। मेरे लिए तो हैरत अंगेज इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा था कि साल 2025 के बाद जब साल 2026 का आगाज हो रहा था तो मुझे पता था कि जनाब कोई ना कोई निजाम ये वजह करेंगे कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, जिन्होंने ओवर स्टे किया है, उनको पकड़ने का कोई ना कोई तो निजाम ये वजह करेंगे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतना खतरनाक किस्म का सिस्टम इंडोर्स किया जा रहा है। कल मेरी बरतानी में रहने वाले हमारे एक दोस्त हैं, बड़े पुराने वो जर्नलिस्ट हैं, उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद हो रही थी, बातचीत हो रही थी। उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज किस्म की खबर दी। उन्होंने कहा कि जनाब अब ये जो मैनुअल सिस्टम था ना कि बाकायदा तौर पर चेक करना कि कौन ओवरस्टे हुआ हुआ है, कौन ओवरस्टे नहीं हुआ हुआ है, किसी ने जना सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल की है, किसी ने झूठ, ये सारा मामला ये डिजिटलाइज और डिजिटलाइज से एक कदम आगे यानी एआई करने जा रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। और ये बड़ा खतरनाक किस्म का मामला है उन लोगों के लिए जो कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम का नाजायज फायदा उठाया है। जो लोग कानूनी तरीके से आए हैं, जो लोग कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास बाकायदा तौर पर जो लीगल हैं बरतानिया में रहने के लिए, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको काम करने की इजाजत नहीं है, जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो ओवर स्टे कर रहे हैं, जो विजिट वीजे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए जनाब बड़ा ही खतरनाक किस्म का मामला होने जा रहा है। अब हो क्या रहा है आपने देखा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर पुलिस वालों के पास डिवाइसेस होती हैं और वो डिवाइसेस इंडिकेट करती हैं कि आपके बराबर में जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड क्या है, आपके आगे जो गाड़ी जा रही है, पीछे जो गाड़ी चल रही है, इनकी स्पीड क्या है। ये इंडिकेटर्स होते हैं जो उनके पास बाकायदा तौर पर स्पीड लिमिट बता देते हैं कि भाई ये गाड़ी इतनी स्पीड पे गई है। और उसी की बुनियाद पर उनको पकड़ा भी जाता है, उनका चालान भी किया जाता है, उनको पुल ओवर भी किया जाता है। इन्होंने इसी तर्ज का एक सिस्टम बना दिया है। अब ये सिस्टम करेगा क्या, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। बड़ी मतलब हैरत अंगेज किस्म की और दिलचस्प किस्म की खबर है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये तमाम चीजें एआई पर हैं। एआई के लिए या तो ब्लैक है या फिर व्हाइट है, देयर इज नथिंग ग्रे फॉर द एआई। या तो सही है या गलत है, बीच का रास्ता नहीं होता। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली कैमरेज इंस्टॉल कर रहे हैं, गाड़ियां इंस्टॉल कर रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर करने के लिए जा रहे हैं। जिस बात का फैसला कर लिया गया, गालिबन ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। अब वो होगा क्या, वो ये करेंगे कि आपके चेहरे को स्कैन करना शुरू करेंगे। जब स्कैन करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप लीगल आए हैं, इलीगल आए हैं। आप लीगल आए हैं लेकिन आप ओवर स्टे हुए में हैं, आपको काम करने की इजाजत नहीं है, आपका क्या प्रोसेस है, वो तमाम चीजें उस कैमरे की बुनियाद पर जब स्कैनिंग होगी तो तमाम डाटा आपका आ जाएगा। और अगर आपका डाटा फाउंड नहीं होगा, यानी अगर आपका डाटा ही नहीं मिला, कोई इंसान गैर कानूनी तरीके से आया है और उसने किसी किस्म का कोई पेपर वर्क अप्लाई ही नहीं किया है, मतलब वो गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, कंटेनर में छुप कर आया है, कश्ती में बैठकर आया और किसी किस्म का उसने पेपर वर्क अप्लाई किया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पॉपअप नहीं होगी, तो उसके लिए भी मुश्किलात पैदा शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये काम कैसे करेगा, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी तादाद में ऐसे कैसे हो सकता है कि यार करें। उन्होंने कहा भाई हर चीज हो सकती है। और जिस तरीके से साल 2025 में तमाम की तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस इमिग्रेशन के मामले में उन्होंने यकसर तब्दील कर दिए गए, तो ये बात को एक्सपेक्टेड थी कि कुछ ना कुछ चीजें वजह की जाएंगी। अब होगा ये कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, होम ऑफिस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके, इसके अलावा पुलिस वालों के, होम ऑफिस, दीगर सीसीटीवी कैमरा, इनको लिंक किया जाएगा। और जहां से आप गुजर होंगे, लेट सपोज आप लंदन की सड़कों से गुजर रहे हैं, बिना इसी सोच समझ के आपको लग रहा है कि भाई आप अकेले हैं, किसी किस्म का कोई लॉ इन्फोर्समेंट का कोई बंदा यहां पर मौजूद नहीं है और अल्लाह ना करे आप इलीगल हैं, आपने कोई गैर कानूनी तरीके से आए हैं, आपने ओवर स्टे किया है, या आप अपने वीजे का गलत फायदा उठा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं और आपको ये डर है कि भाई कोई पुलिस वाला आपको पकड़ सकता है, लेकिन उस वक्त पकड़ेगा जब उसकी निशानदेही की जाएगी उसको कि आप यहां पर मौजूद हैं। अब आप जा रहे हैं रोड पे, आप किसी मॉल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, आप किसी सड़क में जा रहे हैं, आप गाड़ी से घूम रहे हैं, आप किसी इंटरसेक्शन पर खड़े हुए हैं, अगर वहां पर ये डिवाइस जो इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, जो गाड़ी की बात की जा रही है, जिससे आपके चेहरे को स्कैन किया जाएगा, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आप आए तो कब आए, किस दिन आपकी एंट्री हुई थी, आपका ओवरस्टे है नहीं है, किस वीजे पर आप हैं, लीगल है इलीगल है, ये तमाम चीजें आपकी वहां पर पॉपअप हो जाएंगी। अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लगे कि यार आप गलत
آپ کا برطانیہ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آئے ہیں یا بغیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، تو وہ تمام انفارمیشن پاپ اپ ہوگی۔ پولیس آفیسر جو کہ کہیں بھی پیٹرولنگ پر ہوگا، کہیں بھی قریب جا رہا ہوگا، اس کے پاس پاپ اپ ہوگی، ہوم آفس کے پاس بھی ہوگی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس پولیس آفیسر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آپ سے پوچھ کے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کر سکے۔ تو یہ ایک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یار برطانیہ میں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، میں نے بہت امیگریشن کے معاملے میں جو بیسٹ آف مائی نالج اور جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، جو بھی نیوز نکل کر آ رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پائپ لائن کے اندر تھیں، پائپ لائن ان سینس کہ بھائی ان کو امپلیمنٹیشن کرنا تھا، لیکن کوئی بھی چیز امپلیمنٹ ہونے سے پہلے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ILR یہ 5 سال سے بڑھا دیا جائے گا، تو 10 سال یا 15 سال کیا جائے گا، ابھی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے پروپوزل رکھا، اس پروپوزل میں انہوں نے کہہ دیا جو غیر قانونی طریقے سے آئے وہ تو بھائی گئے لمبے 30 سال کے لیے نا، جو 2021 یا اس کے بعد سے آئے ان کو 5 سال میں تو نہیں ملے گا بھائی، اب ان کو 10 سال میں ملے گا، اس میں اسپاؤس ویزا والے بھی ہیں، اس میں دیگر لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیئر ورکر والے بھی ہیں، اسکل ورکر والے بھی، تمام چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ برطانیہ کو پوری دنیا کے اندر جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جمہور کی حیثیت ہے، ان کی رائے کی ویلیو ہے، وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے ہیں جو عوام کی خواہشات کے برخلاف ہو یا عوام کے انٹرسٹ کے برخلاف ہو۔ اس کے بعد بھائی آپ نے دیکھا کہ ایک عوامی پٹیشن تیار کی گیا، انہوں نے کہا جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی تمام کام کرنے بھی ہیں تو آپ اس وقت کیجئے جب آپ یہ لا بنا رہے ہیں یا لا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد سے کیجئے، اس سے پہلے والوں کے لیے نہ کیجئے۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہوں گی، obviously ان کا بڑا کلیئر موٹیو ہے کہ غیر قانونی طریقے سے امیگریشن کو روک دیا جائے، جو غیر قانونی طریقے سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے سال 2025 میں لندن کی سڑکوں نے 1.5 لاکھ کا مجمع دیکھا تھا جو احتجاج کرا تھا امیگرنٹس کے خلاف، اور وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ امیگرنٹس جو کہ آگے سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرتے ہیں، ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو منتھلی پیسے دیے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ویکلی دیے جا رہے ہیں، بچوں والوں کو تو اتنے دیے جا رہے تھے جتنے وہ باہر نکل کے کما نہیں سکتے، اتنے پیسے ان کو گھر بیٹھے ان کو مل رہے تھے باقاعدہ، اس کے باوجود جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کے نام سے ایک یہ پروپوزل انہوں نے رکھا ہے، اور اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون لوگ لیگل ہیں، کون اللیگل ہیں، کن کے پاس ڈیول نیشنل ہے، کون اپنے پاسپورٹ کا صحیح یوز نہیں کر رہا ہے، غلط پاسپورٹ پہ سفر کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر انڈیکیشن ہوتی رہے گی، اب آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوگی۔ میں آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ بھائی بیرون ملک جانا، اور پاکستان میں تو ہر دوسرے گھر کے اندر یہ خواہش پنپتی ہے کہ ہمیں بیرون ملک جانا ہے۔ جائیے لیگل طریقے سے جائیے، ٹھیک ہے، اتنے پڑھے لکھے آپ ہونے چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ لیگل ہے یا غیر قانونی طریقے سے ہے۔ غیر قانونی طریقے سے کوئی کام نہیں کیجیے، کیونکہ پوری دنیا نے اب پہلے ہوا کرتا تھا، پہلے ہر دنیا میں ہوا کرتا تھا، کینیڈا لوگ چلے جاتے تھے، امریکہ چلے جاتے تھے، انگلینڈ چلے جاتے تھے، ابھی تمام چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ تو جائیے ایک لیگل طریقے سے جائیے، اور جو اس کی ضروریات ہیں یعنی اس کے جو مندرجات ہیں اس کو مکمل طور پر فلفل کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔